Hallelujah. Praise the Lord. Novinyo loto me gado bonamile egbe fen kekiame. Me do bonamile mi apeto premier fe de la Yesu Christo bon come. Hallelujah. Me nyabe oha elegbe soso. Le egbe fen kekesiaji. Bena yaga se fe apeto fe egbe didi. Le fe afeme. Ya se pa apeto fe egbe didi. Le gbɔ le teƒe ma ke ne le gaƒoƒo ya me le dɔmenyodo si ke wole wɔwɔ na nye klo gbe sia gbe la ta eya ta wole vevie be ne mua le kekem ko la eye wòfe míalu be míefɔ ɖe agbagbe dome la edze be míada akpe nɛ nɔvinye me be edze be nada akpe na Mawu ŋusẽkatãtɔ eye wòdze be nada akpe na. Alléluia. Eya ta ŋkeke nyui ɖe ganye sia na nye kpli wo. Ale bena míakudo le ɖeka wɔwɔ me la, míaganɔ aƒetɔ ƒe kume le gaƒoƒo ya me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye gaƒoƒo ya me la, míayi ɖe enyanyui la me. Enyanyui si ke wɔ ame nyui. Enya ke nye Mawu ƒe nya. Enya ke na be wokpɔ agbe elabe agbe ƒe nya wònye. Alléluia. Eya ta nɔvi me ge ɖe dziwò kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ke na be Kristo fɔ le ame kukuwo dome keke tɔ agbe la. Yeƒe ŋusẽ me me ge ɖe egbɔ le gaƒoƒo ya me le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me be to na ʋu na wò eye eku nanɔ te na wò elabe ele nu kpɔm edze be nakpɔ nu eye wòdze be nase nu ne nase nuwo gɔme ne nanya nu ne nanya le si ke wòdze be wò ke yɔɖoko be nye Kristo tɔ la nate ŋu adze Kristo Yesu ya nu le nyateƒe me elabe nyateƒe ƒe Mawu wònye eye eƒe nyawo katã la wole eteƒe na mi. Alléluia. Ke egbe la medi be Mawu di be míase yeƒe gbe eye Mawu le yɔyɔm le wɔwɔ yɔyɔ wɔm na mi míame gbetɔ ƒomewo katã vevietɔ edunyemeviwo alo togoviwo le edu sia du me be mabia se be ɖe mi nɔ Mawu ƒe nyawo sem le nyateƒe mea eye ɖe mi tsoa le mi kɔnsida nea eye mi tsɔa le de dɔwɔ mea be enya ƒe ŋusẽ nate wɔ dɔ le miaƒe agbe mea hena ɖeɖekpɔkpɔ ke le aƒetɔ la mea ne mi tɔ xɔ nɛ eye wòtsia mia gbɔ eye wòna mia me bena ne wɔ eƒe dɔ si kɔ awɔ la tɔtrɔ la va miaƒe agbe me blibo eye mianye Kristo tɔ ke Mawu di be mianye eya tɔtsɔ Kristo na ɖe mia ta ɖo. Eya ta le egaƒoƒo ye me alo le ŋdi ya la egbe ɖe le ɖiɖi na gaƒoƒo ye me tso dziƒo Mawu ƒe gbe wònye to yeƒe subɔla kple yeƒe dɔtsɔla kple yeƒe gbetakpɔla ke woyɔa be Yesu yo woyra Mawu lolo avɔadziɖula le Kristo Yesu akeme yeƒe gbelesese tso true forgiveness mission tso ɔse le anyigba dzi. Eya ta se Mawu ƒe gbe la. Mawu le gbɔgbɔ la bena nyɔ ela lɔ dɔm eya ta aƒetɔ le gbɔgbɔ la bena nanyɔ. Réveille-toi. Réveille-toi. Aƒetɔ gbɔgbɔ la be nyɔ. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Nyɔ, ewɔ si ke le alɔdɔm
titre le kuko domaine. Alors Christ la clé là-haut. Elle avait n'est que quel idola. Mais quoi nous sommes que quel nous. Voyez mes adola. Mi matema ko nous kata ado de si o. Et yata nyonyo fe keke nyonyo fe eyi enye siana nyekliu. Afeto le nya yo be mi anyo. Elle avait tombé à mes gueudeux là, l'automébé. Nous sommes les gens là, et bédo tout, et tchèche comme et qui les gens une animation, il y a l'animation ou le voiture comme là, mais les beaux, et à mes gueudeux, pas gâteau là, au la femme là, et qui a mes gueudeux la femme là, au toit l'ododo. Elle a ben au menya mawanto les gens je vois nieno. Take chechi megale amo kale yimo la amesia me trozi jomi ke dana lo alo abije ke la loto e ya ta foto ko e o nyabe mi la loto e ya ta o to e fo subola breve nyago di kenye e beta ko la ne fo du ko bela matolo ke la loto bela na nyole o alobe na titre le kuko domaine. Et Christ n'a créé là-haut. Alléluia. Alléluia. Et prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Mais dis-moi, Ephése to, alors Ephése to va balayer. Les Ephése ne on ton à cela. Mi veut faire pour qui ta mais à toi pour que oui ne mi vraiment. Vous me dites bien les Ephése ne na c'est comme ni. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Elle est Amen. Elle a besoin quelqu'un nana au poids et nous si à nous. Quelqu'un n'a pas au poids nous si à nous. Et si à ta au moulin libre. Oh, alors dola non. Non chokume et Christo a créé Dieu. Alléluia. Nyocho kume eye Christo akre Dieu. Eyata mi ponibe mi gano. Agbe abe nu manyalao ene o. Kebom abe nu nyalao ene. Amesiwo wa ope monu popo de siade ndo nye elabena miele nkeke sesome fifia. Million quelque chose au fifia. Migawo naneke tame mabuto o. Kebo mi a di nous si afeto la dibe miawo miawo. Migano ahafu o. Elle a bena nouveau de ahachuno lopo moji. Mina bobo koko ila bona yomi fun tam tam eye mina eya na dunia eji mi job salbo ple kafu ho poluna nianeo cho apetola nti mi jiha koko eye mi fo wona apetola le mi apejiome mi da akpena mawu fofola da le lucianu ta le mia apeto Yesu Christo fe nkwame mi bobo mia dokiona mia no ekema mia debubu Christo mu. Alléluia. Bibla mau fanya yele nu fola nye ploga popo yame e me kalibe ese bena azola midula nyo e mi anyo ale kamena
mi magano alododo mo o be Kristo na krena mi ela be Kristo yina be kekelia eya ta yo servant no le gapopo ya be no vi ke alodo e jebe na nyo azo nyo le wa alododo me ela be kika do bibiti ke Kristo mo ko kekelia le eya ta Kristo yo wona o bere na nyo eye mega wo neke azo le enu manya mo o alu le tamu mabu mo o ke na wo lu sia no abenu nyala ke ko si je pe nunga cho apoto Kristo mene alebena mi ato jemaulu le eyi se ome obe ya voli eyi ke me le fi avoli no bi enya le ke no le di no enya eyi ataye o le vire nye kula gafofo ya me bena nusikati mi akudo eyi menye nuola kenye Kristo kenye maula yeti mi akudo gafofo ya me eyi le mi abonu no katamala mi awonu ple etamo susunye mi awonu ple adam de ke choma ugo menye mi atopo nu juro o yo ko be mi ga noaha amu o le yamo kabo nu kala no mi gbogbo kokenedo e na chos salmo play him no e ajijobe kafu ha adakpe na ma ule lusianu me e enye mi apedo da sile gapopo yo me e la be ya body e no chaka le kebela gakeme no chaka hiheme ye hikama nga podo tiola e no ya la bele Kristo mala gaba me maudia e be ganenge le fiana be na ye to sionye tola ke ya sese e ya ka do ticho meleke bola gama mene le Kristo me tapola Kristo akrenao ela be ye keke liba vama akrenao eye ala pomsi obudo fa gerela ala tema ko azo ela bele isa somala ye maudi apeti kokwe de dia golevio fakbemen pel dia fia du ko katana gabela yenye mau Kristo dibe adepeti kokwe le agbome le isa seyome eya ta no vinye kele toli ka popo yamela me yo bena na nyo to wa lododo me na nyo to kudonu eye Kristo na krena o hallelujah ne Kristo krena ne kula que mi troisi que les vieux m'ava mais garonde que les gars pour me de un top de jour que vous nous siam les mau vovome les mau susurame les mau subo nya te petome e gba mo ga chochi yo o la pe me vole kale subo o la pe o modu no vi lo to le kale pro fo me lu ma ha mo vovole ya chono kata da sinama le no katamala cho akpedata na mawu le no sialo eye mia no no dume ano se dumia no ple mawu fe nya kenye jidefo nya kenye nya te fe ke dia vinami le eise se yome eya ta mawu le irao be wonto na le efeso to fa gbale ya eta ma to ku we ne he de uya we bla vo le kiama ne na kponu sika pe to la gro na mida nyo o ke la lodon nyo oke la lodon me ganya lododo pe ya me ba lododo na mla bo mi lo gbogbo me na nyo le gbogbo me ga onu to voile que titre mo fo lo ntio e go me na wo mo fo lo ndede le se yo me la be de popo la tu me na wo le Kristo Yesu fo come ba o le ira o e na go be izare no vi o ma yo fe nko ho e ya ta ma fo ntiko ko na no pio gbogbo ko na pede mu na to senya ya okome mi ma commenter subo to na heleme na senya ke ma odi be agbona mi da le Kristo Yesu fo come le se se yo mala nya wo yi lo glu la be le se so me ma odi a petit ko kere ku fia le vi o pa gbe a bi fia la goma enye be nya te fe chite enyo eye le kekem le kekel yam ke ni Kristo me kuwa awo nsiam na te no le Kristo Yesu fo come Maoneira que Khalifa Maoneira e Israel de Yesu Kristo von komme
Amen.